Honor po. Ma'am, hindi ka ma'am. Go, Sharon! Ma'am Sharon, hello. Hindi ma'am. Uy, akutin, pamahin, pudakutin! Akutin! Akutin, pamahin! Anay sama mo. Akutin! Karatag sama di mo Uy, akutin! Pagpantog cook ba? Pilig cook. Hey! Good evening everyone. So, atong gusto namin by pair. Pagdawat lang niya. By ilaki Tara. Uy, akutin! by pair. Take the pairs. Okay, we need 10 pairs sa laylain na batch. Insay willing mo apilan na din. Apilta ba? Uy, mayapi. Nagsarap ni ba? Okay, 5 ka babae. 5 ka babae din